tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh punya Allah. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dialah Allah yang sudah mati di kayu salib. Tetapi Dia juga Allah yang bangkit dihidupkan kembali. Kami bersyukur Tuhan saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berikanlah kami sukacita ketika kami merayakan Paskah ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Saya mau dengar suara adik-adik sekolah minggu ya. Shalom. Adik-adik sekolah minggu mana suaranya? Sekali lagi shalom. Anak pemuda remaja pelita, shalom. Oh luar biasa. Yang jemaat umum, shalom. Yang senior, shalom. Yang senior sekali lagi ya, mungkin tadi terkaget-kaget. Yang jemaat senior, shalom. Yes, puji Tuhan. Siapa yang percaya hari ini Yesus sudah bangkit? Siapa yang percaya bahwa kita semua hari ini sudah dimenangkan? Siapa? Saya. Ya mari sama-sama kita mau puji Tuhan lagi, kita naikkan satu pujian. Kita katakan Kristus Tuhan telah bangkit. Bagian haleluya akan dinyanyikan oleh adik-adik ya, anak-anak sekolah minggu. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya. Sorga bumi memuji. Haleluya. Hai pujilah namanya. Haleluya. Langit bumi menggema. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, lagu ini ada gayanya ya, ada gerakannya ya. Jadi boleh silakan ikuti singers kami yang ada di depan. Jadi ketika bagian haleluya, silakan gerakan tangannya mulai dari kiri dulu. Haleluya, begitu ya. Oke, kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Dari ayat yang pertama. Kristus Tuhan telah bangkit. Semuanya. Haleluya. Sorga bumi katakan haleluya. Langit haleluya. Langit bumi
silakan duduk. Mari sama-sama saat ini kita mau datang secara pribadi ke hadirat Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa yang sudah kita lakukan. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti tertulis dalam firman, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita akan sama-sama berdoa dan seluruh adik-adik juga ikutlah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Sungguh kami manusia berdosa. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, hari demi hari, kami boleh seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini adalah hari Paskah. Ada yang tahu adik-adik hari Paskah itu hari apa? Hah? Hari apa? Hari kebangkitan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Berarti sebelumnya Tuhan Yesus kenapa? Kalau sekarang dia bangkit berarti sebelumnya apa? Disalib, betul. Jadi adik-adik bahwa hari ini adalah hari di mana Yesus dibangkitkan. Hari yang keberapa? Ke-1, kedua, atau ketiga? Ketiga, betul ya. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, dia mati di kayu salib sebagai manusia, menggantikan dosa-dosa kita, menebus dosa adik-adik semua. Dan kemudian Yesus bangkit di hari yang ketiga juga untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Dan saat ini kita semua sudah menang. Sudah menang karena Yesus sudah menang melawan maut dan menjadikan kita manusia yang saat ini. Kita mau naikkan satu pujian, ku menang, ku menang. Adik-adik tahu ya lagu ini ya, boleh bertepuk tangan. Katakan Yesus bangkit, menanglah. Berdiri lagi ya. Kita mau naikkan pujian ini dan kita sama-sama nyanyikan menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, Dia sudah menang. Ada gayanya ya. Jadi Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian ada gayanya ya. Silakan ikuti lause yang ada di depan. Oke? Kita sama-sama nyanyikan pujian ini lagi. Yesus bangkit, menanglah. Yesus bangkit. Sekali lagi ya, katakan Yesus bangkit.
sudah menang. Dari apa? Siapa yang percaya bahwa hari ini kita semua sudah dimenangkan? Siapa? Adik-adik percaya bahwa hari ini sudah dimenangkan? Kita naikkan pujian ini ya. Ku menang di dalam Kristus. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Yang anak-anak coba katakan ku menang dari depan ya, bisa? Pakai gayanya adik-adik ya. Adik-adik sekolah minggu yang di ruang utama, di aula dan juga di balkon. Boleh silakan nyanyi pujian ini sekali lagi. Katakan ku menang bersama Yesus. Pakai gayanya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi yang pemuda remaja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pemuda remaja. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Semuanya bersama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Sekali katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Ya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Terakhir kita katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Katakan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan dalam dua bahasa. Yang berbahasa Mandarin akan dibawakan oleh Bapak Alwi Setiawan dan bahasa Indonesia akan dibawakan oleh Ibu Lili Sutanto. Dipersilahkan.诗篇14篇第1到第7节，以往人心里说没有上帝，他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求上帝的没有。
他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个都没有。作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样，并不求告耶和华。他们在哪里大大的害怕？因为上帝在义人的族类中，你们叫困苦人的谋算变为羞辱。然而耶和华是他的避难所。但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时雅各要快乐，以色列要欢喜。 Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 7. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema Akulah Kebangkitan dan Hidup yang nanti akan dibawakan oleh Guru Injil Hendrawan, kita akan sama-sama mau mempersiapkan hati kita dan paduan suara gabungan dari pemuda dan remaja akan menyanyikan satu buah pujian. Persilahkan.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们，大家早上好， Selamat Paskah. 复活节快乐！ Kita hari ini sama-sama akan merenungkan sebuah tema yang tadi sudah dibacakan. Akulah kebangkitan dan hidup. 今天我们要思想一个主题，就是我是复活和生命。 Kita akan membaca beberapa ayat dari Yohanes pasal 11. 我们要从约翰福音11节读几节的经文。 Agak sedikit loncat-loncat dan mohon izin dibacakan dalam bahasa Indonesia saja. 对不起，我们只念印尼文。 Kita akan baca dari ayat yang pertama dulu. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus dari Betania di kampung Maria dan saudaranya Marta. Loncat ayat ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, maksudnya Yesus, tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ayatnya yang berikutnya, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, maksudnya merajam sampai mati ya. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat berikutnya, Yesusnya datang bertemu dengan Marta dan Maria. Lalu kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Setelah Lazarus lalu dibangkitkan, ini reaksinya. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Namun beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Namun seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Lalu pasal 12 ayat 10. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, satu sore ada seorang pria disalibkan di tengah beberapa orang lain. 弟兄姐妹呢，有一天傍晚，有一个人被钉十字架。 Selama pelayanannya di Galilea dia banyak bicara soal kemunafikan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. 当他还活的时候呢，在加利利那一带呢，他常常告诉人，这个法利赛人的假冒为善。 Banyak orang ikut dia, Romawi nggak tahan, tangkep, salib. 那么呢，好多人呢就跟随他，而且这些法利赛人不高兴，就把他抓起来，叫他钉死，被他十字架。 Siapakah dia? 这个人到底是谁呢？ Yesus, salah. 不对，不是耶稣， Namanya Yakobus. 他的名叫雅各。 Bapak Ibu, orang yang saya gambarkan tadi adalah Yakobus dan Simon, kedua anak dari seorang bernama Yudas dari Galilea. 刚才我所讲的人，就是从加利利来的犹大的2个儿子雅各和西门。 Yudas dari Galilea adalah seorang pria yang memimpin pemberontakan terhadap Roma, mengatakan bahwa tidak perlu bayar pajak, orang Yahudi itu diselamatkan sama Allah, kita nggak usah sembah yang lain-lain. 那么从加利利来的这个犹大呢，就告诉以色列人说，我们不必还税，他们就带领这些人来反抗罗马帝国。
Romawi begitu dengar begitu panas, langsung tangkep, bunuh Yudas dari Galilea. 当然，罗马的人听了很不高兴，就尽快的把他抓起来。 Salib orang begitu banyak di jalan. 那么就定了很多的人。 Bapak Ibu, inilah yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 5 dan tadi dibicarakan juga sedikit oleh Kayafas. 那么呢，在使徒行的第5章，加亚法也曾经这样说。 Yesus bukan Mesias pertama yang disalibkan. 他说，耶稣不是第一个弥赛亚被钉在十字架。 Sebelum Yesus dan sesudah Yesus ada banyak Mesias gagal. 那么耶稣之前和耶稣之后，好多失败的弥赛亚。 Ajarkan ini, ajarkan itu, ketangkep Romawi salib, bye-bye. 他教导这个教导那个，被罗马的人抓就被钉死了。 Setidaknya Gamaliel bilang ada Tadeus dan Yudas orang Galilea. 至少有这个2个加利利来犹大的儿子。 Menghadapi Mesias ini Romawi menggunakan senjata andalannya. 那么呢，要面对这些弥赛亚，那个罗马的人，他们都有一个武器。 Bapak Ibu, kematian adalah ancaman tertinggi dari penguasa di dunia untuk membungkam dan mengancam rakyatnya. 那么死呢，成为世界的掌权者最有用的一个威胁，使人闭嘴的武器。 Makanya kalau mau teror majalah kan kirimin tikus mati sama kepala babi mati ya. 若是你要恐吓那个杂志的记者，他们就寄那个死的猪啊、老鼠啊。 Kalau kirim tikus hidup jadi peliharaan. 你给他活的老鼠，他就把它养下来。 Kalau babi hidup jadi babi guling ya. 那么给生的猪呢，他就拿来烤猪翅。 Haleluya ya. 阿门。 Iya. Bapak Ibu, kalau berontak terhadap Roma cuma dicubit sama dijewer orang nggak takut. 你若是只是捏一下这个罗马人啊，他们不怕。 Tapi ini bukan cuma digebukin, dimatiin. 但是他们不是打，乃是致死他们。 Dimatiin dengan cara paling mengerikan dan paling menyakitkan. 他们用最可怕、最疼痛的方法致死他们。 Di salib itu Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu tahu, matinya lama berjam-jam, bisa 1 harian. 我们知道被钉十字架的人不是直接就死，需要很长的时间他们才死。 Dan itulah Bapak Ibu yang orang-orang Yahudi, para pemimpin agama sudah pernah lihat di zaman Tuhan Yesus. 所以那个时候呢，这些宗教的领袖在耶稣时代已经看到了这个场面。 Dengan mata kepala mereka sendiri lihat ada ribuan orang Yahudi mati dibantai sama orang Romawi. 所以呢，他们自己亲眼看到罗马人钉死了很多犹太人。 Makanya tadi Kayafas bilang, lebih baik Yesus mati daripada kita yang mati. 所以呢，开亚法说，比起我们死，不如让耶稣死吧。 Orang-orang Yahudi ini udah trauma melihat kuasa kematian dari Romawi. 因为犹太人已经很怕了，看到罗马人怎么样杀死他们。 Sekalian Lazarus kita matiin. 我们也一起把拉撒路也杀掉吧。 Karena bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, kematian adalah sesuatu yang begitu mengerikan. 因为犹太人对死啊非常的可怕。 Setiap orang Yahudi percaya bahwa kalau mereka mati, mereka akan turun ke dalam alam maut. 因为犹太人相信，当他们死了，他们就会下到阴间。 Dalam bahasa Yahudi disebut Sheol, di dalam bahasa Yunani disebut Hades. 那么在希伯来文叫做 Sheol， 那么犹太文就是 Hades。 Di dalam alam maut atau kerajaan maut tidak lagi ada akses bagi manusia untuk melakukan aktivitas. 当然，在阴间啊，人死了，他们就不能做什么。 Yang sudah mati nggak bisa ngobrol dengan yang masih hidup. 死了的人不能够跟活人交通， Yang udah mati nggak bisa ngomong sama yang udah mati. 死的人也不能够跟其他的死人交谈。 Bahkan dikatakan dalam Mazmur 6 dan Yesaya 38 dikatakan bahkan di alam mati tidak ada pujian bagimu ya Tuhan. 甚至在诗篇和以赛亚书，人死了就没有机会赞美上帝了。 Alam maut ini Bapak Ibu bukan neraka. 阴间不是地狱， Ini bukan penyiksaan kekal. 不是永恒的刑罚， Tapi tempat di mana semua orang yang mati baik benar maupun tidak nyemplung di situ. 这是一个好人也好，坏人也好，死了呢就必定进到那里。 Kagak ada yang mau masuk ke situ. 当然没有人愿意去那边， Kalau bisa jangan. 若可能不要。 Orang-orang Yahudi cuma tahu bahwa satu hari mungkin Allah akan datang untuk membangkitkan orang dari situ, tapi nggak tahu bagaimana ceritanya. 犹太人只是想
可能有一天呢，耶稣来使这些死掉的人复活，但是他们还不清楚。 Mereka baca Yeskiel 37 bicara tulang-tulang dibangkitkan, tapi mereka nggak tahu detailnya kapan. 他们都以西结书37章那个骨头啊都活起来，但是他们还是不了解。 Inilah kepercayaan yang tadi Maria sampaikan, Bapak Ibu. 这就是玛利亚刚才所讲、所相信的。 Pas Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. 耶稣说：“你的弟兄就要复活。 Maria bilang, iya tahu nanti bangkit. ”玛利亚说：“我知道以后他会复活， Nanti 以后 cuma Tuhan 只有上帝 yang bisa lakukan. 能够这样做。” Tapi jawaban Yesus itu mencengangkan, Bapak Ibu. 但是呢，耶稣的回答使人惊愕。 Aku Maria, kebangkitan dan hidup. 我就是复活和生命。 Kamu cuma dengar-dengar bahwa orang dibangkitkan. 你只是传听人复活， Tapi dari alam maut akan kubangkitkan saudaramu. 但是我能够从阴间使你的弟兄复活。 Maria percaya. 哎，玛利亚相信， Sekalipun itu mungkin gak masuk akal buat Maria. 可能他也是莫名其妙， Sekali jiwa sudah disewa cuma Tuhan yang bisa buka. Bahkan tidak ada jalan kelihatannya. 因为他知道人死了，唯独上帝能够帮助，因为看不到什么道路。 Pengharapan kebangkitan itu adanya di nanti Tuhan. Kok bisa sekarang? 复活的盼望是以后的事，不是现在。 Kata Tuhan enggak. Aku sekarang akan bangkitkan dia. 但是上帝说不，我就是现在，我就是那复活的。 Orang-orang bilang tapi udah bau Tuhan. Udah lewat 3 hari. 哎呀，人就是那个尸体发臭了，已经缩了3天。 Tuhan panggil keluar Lazarus dan bangkit. 但是呢，耶稣把这个拉撒路呼叫出来。 Bapak Ibu, di dalam perikop itu lalu kita melihat ada 2 kebangkitan dan 2 kehidupan. 那么在这里我们看到有2个复活，有2个生命。 Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, maka berencana dengan sepakatlah orang-orang itu untuk membunuh Yesus. 那么呢，当耶稣使这个拉撒路复活，那些不喜欢耶稣的人就开始计划怎么样杀耶稣， Bahkan dikatakan Lazarusnya pun mau dibunuh. 甚至连拉撒路他们都要杀。 Saya kalau jadi Lazarus bilang sama Tuhan, Tuhan gak usah dibangkitin lah. 如果是我是拉撒路，我可能说：“主啊，你不要使我复活吧。” Baru bangkit seminggu dibunuh orang lagi. 刚复活1个礼拜又被人杀了， Moyung ya. 没有用。 Ya. Tapi juga ada 2 kebangkitan. 但是也有2个复活， Kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus yang sudah dinyatakan. 就是说拉撒路的复活和我们已经看到的耶稣的复活。 Dari mana kuasa membangkitkan Lazarus ini datang? 那么使拉撒路复活这个能力从哪里来呢？ Bapak Ibu, kuasa kebangkitan, membangkitkan orang dari Seol itu adalah karya di antara. 那么这个从阴间使人复活的，是一个受难，就是死期的一个作为。 Di antara hari Jumat di mana Yesus disalib dan hari Minggu di mana dia dibangkitkan, di Sabtu suci itulah karya kebangkitan itu menang. 就是在受难节的时候的死，一直到复活节那几天，那个升星期六的作为。 Gereja-gereja agak kurang sering bahas Sabtu ya. 好多教会也没有去讨论关于升周六， Makanya dibilang Sabtu sunyi, soalnya nggak dibicarain juga di 所以 gereja. 说安静的星期六没有人讨论。 Tapi tanpa Sabtu suci, Bapak Ibu, kita nggak bisa paham pengakuan iman rasuli. 但是若没有这个星期六，我们就不会明白我们所读的使徒信经。 Hampir tiap minggu kita bilang, aku percaya pada Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang 我 mati. 们每个礼拜都读，我相信耶稣将在阴间，那么在第3天后，他从死人中复活。 Hari ini kita mau belajar kebenaran ini melalui alat peraga. 今天呢，我们用一些道具来解释这个经文。 Bapak Ibu, ini apaan? 这个什么啊？ Ini adalah alat peraga yang gereja sudah pakai selama 1500 tahun. 这个是教会已经用了1500年的一个标图。 Ini adalah ikon atau gambar anastasis atau kebangkitan Yesus. 这个是要解释耶稣复活的事。 Kita akan pelajari sama-sama kebenaran ini sekaligus kuis buat anak sekolah minggu. 我们要一同学习，也并且给主日学学生一个测验。
Ada hadiah menarik kalau berhasil menjawab. 你能够回答就有奖品， Bukan babi guling. 不是猪肉啊。 Iya ya. Jadi saya minta sekarang PIC Games boleh maju menempati posisinya masing-masing. Ya, nggak diterjemahin soalnya anak-anak sekolah minggu ya. Setiap PIC Games silakan berdiri di tempat posisi masing-masing. Nanti Lause atau Koko akan sampaikan satu pertanyaan. Siapakah orang ini yang digambar? Lalu silakan nanti setelah Koko hitung countdown 3, 2, 1 boleh angkat tangan ya. Setelah ditunjuk sama Koko atau cicinya baru boleh jawab. Kalau orang pertama yang paling cepat salah, yang kedua ditanya. Kalau yang ketiga ditanya masih salah, pertanyaannya angus. Mohon maaf lahir batin. Boleh tolong Ibu Ruth boleh turun ke bawah, Saudari Ruth ya, supaya lebih enak lihat ke depannya ya. Nah, jadi kalian bersaingnya cuma sama daerah kalian doang ya. Ini Cici Alia, Lause Alia ini cuma akan melihat yang sampai ke Koko Louis itu ya. Koko Louis melihatnya ke belakang. Ini Cici Ruth akan lihatnya yang baris ini doang ya. Ini yang Lause Sisil juga anak sekolah minggu ya, mana nih ya? Ini ada namanya Roslani sekolah minggu ya? Ya, bukan ya. Yang di aula juga sama ya. Ya, cukup jelas ya. Puji Tuhan kalau jelas. Pertanyaan pertama, loh kok Sisil? Oh Sisil setengah gitu ya? Boleh, Sisil kita percaya sama Sisil ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapakah pribadi yang ada di tengah ini? 3, 2, turun dulu 3, 2, 1. Gak boleh jawab enak aja ya. Tidak langsung jawab. Silakan PIC Game pilih orangnya. Nih. Masing-masing. Oh. Ya nanti masing-masing PIC Game jalan sendiri ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya orang tua boleh bisikin ya. Yang sudah berhasil jawab nggak boleh jawab lagi. Ya, yang sudah berhasil jawab nggak boleh jawab lagi. Yang salah nggak boleh jawab lagi ya. PIC Game udah ada yang benar jawabannya? Ada yang benar? Puji Tuhan. Ya, jadi siapa 1, 2, 3? Yesus ya. Memang di gereja selalu pertanyaannya jawaban pertama Yesus ya. Kalau salah Lazarus ya. Kira-kira aja, kalau nggak Zakeus, itu aja ya. Bapak Ibu, gambar yang di tengah adalah Yesus. 是中间的穿白衣的就是耶稣， Baju putihnya menggambarkan keilahiannya. 他的衣袍就显明他的神性， Karena dia manusia, dia bisa mati. 因为他是道成肉身的人，他也会死。 Tapi karena dia Allah, dia bisa bangkit dari kematian. 但是也因为他是神，他能够从死中复活。 Allah maut bisa tutup, bisa kerangkeng dia, tapi pasti akan hancur. 这个死亡的锁链能够捆绑他，但是会给他打碎。 Di belakang tubuhnya ada biru-biru seperti gapura. 那么主耶稣的后面有那个蓝色的，好像一个门， Itulah terang kemuliaan keilahian. 就是神性的光亮。 Tuhan itu terang adik-adik. 因为上帝是光， Dia adalah cahaya dunia. 他是世界之光。 Tapi di dalam makin gelap. 但是我们看它的颜色越进去呢，就越暗。 Karena Tuhan semakin kita kenal, semakin kita nggak bisa selami. 因为我们认识的上帝，我们实在很不明白，不能够完全明白他。 Di tangan dan di kakinya ada luka paku. 他的手、他的脚有被钉十字架的伤痕， Karena tanpa karya salib, dia tidak bisa menyelamatkan umat manusia. 因为没有十字架的作为，他不可能拯救人类。 Kakinya menginjak kayu 2 biji. 他的脚呢，踏在2个木头， Kayu tersebut adalah pintu alam maut. 那个木头就是阴间之门。 Pintu itu adalah pintu yang menakutkan semua orang. 这个门就是人很可怕的， Sekali masuk gak bisa keluar. 因为进去了就不能出来。 Tapi Tuhan datang dobrak pintu itu. 但是上帝来了，把这个门打碎了。 Sekarang kakinya menginjak pintu yang menakutkan tersebut. 现在他的脚就压着这个可怕的门， Tangannya yang terluka menggenggam 2 orang. 那么他受伤的手呢，就抓住2个人， Karena dia sekarang adalah pintu bagi semua orang.
因为它是变成每个人的门， pintu keluar dari alam maut. 就是从这个死亡的出去的门。 Pertanyaan kedua. 第二个问题， Sebelum Lause hitung jangan angkat tangan. Sebelum ditunjuk jangan jawab dulu ya, nanti nyesel ya. Yang sudah benar nggak usah jawab lagi, habis sudah ya. Kebanyakan makan coklat nanti ini ya, diabetes ya. Pertanyaan berikutnya, siapakah orang ini? 3, 2, 1. orang mana? Ini yang nyala warnanya ya. Ayo angkat tangan, ada yang berani angkat tangan? Anak sekolah minggu. Yang ini nih. Yang putih, yang putih. Ya, yang putih. Mana kok pointer gue nggak kelihatan? Nah, Ini. Siapa ayo? yang berwarna. Sudah ada yang benar? Sudah 3 orang? Wih, ya. Sudah ada yang benar ya? Oke. Ya, oke. Haleluya ya, ada yang benar ya. Papa mama boleh bisikin ya, nggak apa-apa ya. Papa, Emang mama susah ya. Papa mama juga nggak tahu Nggak soalnya. tahu, papa mamanya nggak tahu. Sekolah minggu. Kelas 6 maksimal ya. Oke, udah ada yang benar? Udah. Puji Tuhan. Jadi adik-adik ini adalah Adam. Betul, ya. Itu sekolah minggu bareng saya dulu ya. Waduh. Ya, makasih lo seingo ya. Pinter sekali ya. Ini adalah gambar Adam. 这个是亚当， Di sebelah Yesus ada Adam. 耶稣的旁边有亚当， Yesus adalah Adam yang kedua. 耶稣是第二个亚当。 Paulus mengatakan bahwa kalau Adam yang pertama bikin semua orang jatuh dalam dosa, 保罗说，第一个亚当使人类犯罪， Adam yang kedua membuat semua orang keluar dari dosa. 那么第二个亚当呢，就是帮助人类脱离这个罪。 Yang pertama adalah teladan suami nyebelin. 第一个亚当呢，是令人讨厌的丈夫， Suami bandel yang nggak tahu diri. 不自量的丈夫。 Adam kedua, pria sejati idaman para mertua. 第二个亚当是哇，做那个婆婆岳母丈人最爱的女婿。 Nah, pertanyaan berikut. 第三个问题， Siapakah orang ini yang diwarnain padahal yang lain gelap ya? 3, 2, 1. mana？ Yang ini. merah. Ya. Tuh. Ayo. Wah, udah ada tepuk tangan ya. Puji Tuhan, Lause sekolah minggu ngajarnya bagus ya. Siapa? Udah ya, ada yang benar? Ada yang benar? Puji Tuhan, sudah pegang coklat ya. Oke, Bapak Ibu, sosok ini adalah sosok Hawa. Hawa. Ya. Masa sebelahnya Adam, sebelahnya istri orang ya? 不可能，一个是亚当，一个是别人的妻子。 Iya. Adam memang nggak bener ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah Hawa. 这就是夏娃。 Dulu orang bilang selalu karena Hawa. 大家都说就是因为夏娃， Kegagalan Hawa katanya menjatuhkan manusia dalam dosa. 因为夏娃的失败使人类掉进罪恶中。 Tapi dengan kebangkitan Yesus tidak lagi ada boleh salahkan Hawa. 三次耶稣的复活，你们不能够再责怪夏娃了。 Kesalahan, dosa, pelanggaran di masa lalu sudah dihancurkan sama Yesus. 一切的罪，你们的过犯已经被主耶稣解决了。 Karena Hawa yang pertama, semua orang jatuh dalam dosa. 因为夏娃是第一个犯罪，人人就犯罪了。 Tapi di dalam ketaatan Hawa yang kedua,
datang keselamatan. 但是第二个顺服的夏娃就来到了这个救恩。 Siapa Hawa kedua? 谁是第二个夏娃？ Maria, ibu Yesus. 玛利亚就是耶稣的母亲。 Di sini kita lihat patahnya kuasa pertama yang mengikat manusia. 我们这里看到第一个捆绑人类的罪， Salib bukan hanya tempat pengorbanan anak Allah. 十字架不是单单牺牲上帝之子的地方， Salib juga adalah karya antara di mana kuasa dosa hancur. 十字架也能够粉碎这个罪的作为。 Dulu orang kerjanya buat dosa terus. 以前的人都是犯罪， Sekarang juga masih. 现在还是。 Tapi di dalam Tuhan Yesus ada jalan supaya hidup kita boleh hidup benar. 但是在主耶稣里有这个道路，使我们能够正确的生活。 Dulu kekudusan cuma impian. 以前圣洁只是梦想， Sekarang bisa jadi 现 kenyataan. 在能够实现了。 Kuis berikutnya. 第三个测验， Siapakah sosok berikut? 3, 2, 1. Yuk yang bisa Yunani. yang tua juga bingung. Ayo, Sudah ada tepuk tangan, puji Tuhan. udah? Lause sudah ada yang benar? Puji Sudah, oke, Tuhan, ya. Adik-adik semua, ini adalah penggambaran terhadap iblis. 这个就是描写魔鬼。 Kalau kita lihat, iblis itu adalah pribadi yang menggoda Adam dan Hawa. 我们看这个魔鬼，就是引诱夏娃和亚当的。 Dia adalah pribadi yang membantu dosa itu menyebar, 他就把这个罪分发出来， mengikat dan mendatangkan kematian. 捆绑人，使带来这个死亡。 Tapi di dalam karya Yesus di hari Sabtu hancur dan patah kuasa iblis. 但是耶稣在圣周六的作为，把这个魔鬼也打败了。 Tadi kita bicara kuasa Romawi mendatangkan kematian, mengancam setiap orang. 刚才我们说，这个罗马人的势力威胁这些犹太人， Tapi murid-murid Yesus tahu seperti Paulus bahwa penguasa di bumi itu cuma alat. 但是保罗清楚知道，这个世上的势力只是工具而已。 Di balik semua pemerintah yang korup, yang jahat, yang gak bener, yang menyiksa rakyatnya, ada kuasa yang lebih lagi di atasnya. 世界上一个不好的掌权者，他背后有更大的势力， Itu adalah kuasa si jahat. 就是这个恶人的势力， Paulus mengatakan itu adalah penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu gelap. 就是掌管这前那个天空的魔鬼， Itulah yang digambarkan di dalam ikon ini. 就是在这个图画描写的。 Tapi lihat posturnya, 但是你们看它的形状， nggak lagi begini. 已经不再安安稳稳的坐了， Keikat abis. 被绑住了。 Dia diikat dengan rantai dan gembok yang dia pakai untuk mengikat manusia. 他就使用他所用的锁链和锁头绑住人的样， Senjata makan tuan. 作为自作自受。 Di dalam Kolose pasal 2 Paulus mengatakan, 哥罗西书第2章第15节说， Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya 他 atas mereka. 说主耶稣将这一切执政掌权的掳来，明给众人看，就当作十字架得胜。 Yesus itu menggenapi janji Tuhan. 耶稣已经应验了上帝的应许。 Kejadian pasal 3 katanya akan diremukkan kepala ular. 那么创世纪第3节说，他们要打碎这个蛇的头。 Di dalam kebangkitan dan kematian Yesus putus kuasa iblis terhadap kita. 在耶稣的死，他的复活已经断了，打碎了魔鬼的能力。
Kita bukan orang-orang yang takut lagi sama jin, sama penunggu, sama setan, sama dukun. 我们也已经不必怕这些幽灵啊，搅扰你的那些污鬼啊。 Kalau orang Kristen masih cari pesugihan, masih cari dukun, masih su alyong. 如果你们基督徒还找巫师啊，找阿亮师傅啊， Itu namanya CLBK. 这个叫做我的 CLDK， 你apa nih？ Tahu mah? 知道吗？知道吗？ CLBK itu cinta lama bersemi kembali. 真的旧情复发啊！ Kita udah putus hubungan sama iblis. 我们已经跟那个魔鬼断绝来往了。 Lu gua. 你是你，我是我， Udah menang masih dirantai. 已经得胜了，还被捆绑， Udah nggak ada hubungan. 没有关系了。 Maka nyatalah bahwa kuasa kedua yang dikalahkan Yesus adalah iblis. 所以第二个耶稣打败的势力就是魔鬼。 Kita nggak perlu takut sama yang gelap-gelap. 我们也不必怕那个黑暗的地方， Karena kita kuasa terang. 因为我们是光明之子。 Kuis berikutnya. 第三个测验， Siapakah orang yang berwarna ini? 3, 2, 1. 哦， Lihat gaya rambutnya. Pakai wax kok berantakan. Iya. Ini gaya style Jepang biasanya nih ya. Anak Harajuku nih. Yang tua juga bingung ya. tua bingung nih. Tahu kalau Tahu. itu sekolah minggu saya tahu dia. Nah dia tahu nih. Emang pintar teman sekolah minggu gua ya. Oke, dapat ada yang benar? Ada yang benar? Gak ada. Ya, ada yang benar ya. Itu ada bapak-bapak udah yakin itu ya. Oke, habis? Belum? Oh, Belum nggak ada habis? yang tahu. Oke. Oke ya. Angus. Ya. Adik-adik, ini adalah gambaran Yohanes Pembaptis. 哦，这个就是世洗约翰， Tangannya menunjuk kepada Yesus. 他的手向着主耶稣。 Kalau Yesus adalah Batman, ini adalah Robin. Batman 的助手就是这个 Robin， Iya. Selalu menemani dan mendukung. 他一直陪伴支持， Tapi hidupnya adik-adik sungguh berat. 但是他的生活非常的有压力， Tinggal di padang gurun, makannya belalang. 住在旷野吃蝗虫。 Ini bukan jalan-jalan di Bangkok makan belalang. 这个不是去 Bangkok 旅行啊， Ini hidup menderita betul-betul. 他甚至很受苦。 Selama hidupnya dia beritakan bahwa akan datang Mesias. 他一生就是把这个弥赛亚的福音消息传给人。 Ternyata Mesias itu saudara dia sendiri. 哦，原来弥赛亚是他的亲戚。 Nggak gampang buat Yohanes Pembaptis untuk mengerti itu. 实在的事情也不容易明白， Tapi dia selalu setia nyatakan kebenaran. 但是他衷心的把真理讲出来， Dibenci orang, 被人厌恶， dihina orang, 被人轻视， dianggap orang gila. 被人家把他当作疯子， Ya rambutnya jelek juga sih ya. 头发也是不大好看啦。 Mestinya sisir dikit ya. Akhir hidupnya kelihatan seperti sia-sia. 他最终的生命看起来很白白的，没有意思。 Dia dipancung oleh sang penguasa. 我懂白了。 Ya. 他被砍头， Kalau di mata manusia kelihatan Yohanes Pembaptis hidup percuma. 在人的眼光看，这个是洗约翰的生命是白白度过了，没有 Manusia gagal. 失败的人。 Itu kayak kita udah kejar cewek gak dapet juga. 就像我们追一个女人得不到， Yang dapat teman baik sendiri. 你得到的却是你的好朋友。 Maka berdoa sama Tuhan, buat apa hidupku Tuhan? 你就说主啊，我活来做什么？ Iya, ini Yohanes Pembaptis bilang,
bener nggak Tuhan Yesus ini bagaimana ceritanya? Dia mati duluan sebelum lihat Yesus bangkit. 可能他会讲主耶稣这个怎么办呢？但是呢，他却先死了。 Di mata dunia dia seperti orang gagal. 在世人的眼光，他好像是失败者。 Tapi di dalam ikon ini dia tepat di sebelah Yesus menyaksikan kebangkitan Yesus. 但是在我们这个图画里，我们看他也见证了耶稣的复活。 Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15, tidak ada yang percuma di dalam kebangkitan Yesus. 保罗在哥林多前书说，在世界上没有白白的事。 Setiap karya kecil kita di dalam dunia. 我们在世上所做的每一件小事， Kita ngomong bener, ngomong jujur. 我们讲诚实话。 Orang dagang curangin kita, kita nggak curangin 人 balik. 家骗我们，我们也不照做他一样这样做。 Di sekolah temen pinjem pen, ngambil nggak balikin. 在学校，人家借你的笔不还你， Temen nyontek, kita minta, kita nggak kasih. 他要偷看我不给。 Semua hal yang kita lakukan itu nggak gosipin orang misalnya. 我们不讲人家的闲话， Setiap hal yang kita lakukan itu berharga dan bermakna di hadapan Tuhan. 每一件我们所做的正事，在上帝面前是很宝贵的。 Sekalipun kelihatannya percuma. 看起来好像没有用， Orang bilang, kenapa lu nggak maju banget bisnis, kebanyakan jujur sih lu. 人家说你为什么生意不兴旺？因为你太老实了。 Kalau datang makan Imlek itu saudara naik mobilnya ganti terus. 我的农历新年，我们看我们的亲戚的车啊，一直换新的， Mobil kita itu terus. 我们的车就是那一辆， Dia listrik ya. 它用电池， Kita masih pakai bensin. 我们还用汽油。 Tahun depan dia pakai nuklir. 哇， Nggak apa-apa. 无所谓， Jalan hidup beda-beda. 我们的人生不同， Tidak ada yang percuma di mata Tuhan. 在上帝眼前没有是没有用的。 Kuis terakhir. 最后的测验， Siapakah sosok yang berwarna ini? 3, 2, 1. Ini susah bener ya, maaf ya. Bukan saya yang bikin gambar ini. Udah 1500 umurnya. bingung. Ayo, 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 ayo. Ada yang benar? Sudah ada yang benar? Belum. Nggak ada. Angus malah ya. Aduh, Angus ayo. ya. Nggak apa-apa. Koko Cici Lausenya happy dapat coklat ya. Hah? Orang gede deh, orang gede boleh, orang gede ya. Taran. Ya. 3, 2, 1 ya orang gede kalau ada yang mau tuang. Nggak ada juga ya. Habis. 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 Livi sudah bersabda ya. Penerjemah udah bilang habis ya. Saya udah tahu soalnya. Oke. Habis. Angus. Adik-adik. Di tangannya dia pegang apa? 你们看他手中拿什么？ Ya, tongkat gembala. 就是牧羊人的杆呀， Mukanya masih muda. 还很年轻。 Tapi dia bukan Daud. 他不是大卫， Daud ada di sebelah kiri yang mukanya tua. 大卫在他左边，老的。 Siapa yang masih muda penggembala domba? 谁是年轻的牧羊人？ Habel. aduh, ya po， Kenapa mukanya masih muda? 为什么还年轻呢？ Karena sebelum dia tua, dia dibunuh sama saudaranya 因 sendiri. 为他还没有老，他就被他的哥哥杀死了。 Dengerin Lause ya, boleh ya bentar ya dengerin Lause ya. Adik-adik, Bapak Ibu,
Habel adalah pribadi pertama yang dibunuh sesama manusia. 亚伯是第一个被人类所谋杀的人。 Sebelum Adam dan Hawa mati, Habel sudah mati. 亚当和夏娃还没有死，亚伯先死。 Barangkali dia adalah kematian paling tragis dalam sejarah umat manusia. 可能在人生的历史中，他就是最悲哀的死人。 Di masa di mana belum ada orang membayangkan manusia membunuh manusia, dia dibunuh oleh saudaranya 那个 sendiri. 时候人还没有想过怎么杀人，但是他却先被杀了。 Jumat Agung saya bilang manusia menjadi serigala bagi sesamanya. 那么受难节我们说人就像狼一样， Ini kenyataan pertamanya. 这个是现实。 Bapak Ibu, Habel berdiri di sebelah Yesus menggambarkan semua orang yang mati secara tragis. 那么亚伯呢，站在耶稣的旁边，就代表每一个人可悲的死的人， Bayi yang tidak pernah melihat cahaya. 没有看过光的婴孩， Anak yang meninggal sebelum orang tuanya meninggal. 父母还没有死之前，孩子先死， Orang yang mati karena bunuh diri. 一个自杀的人， Orang yang meninggal karena sakit berkepanjangan bertahun-tahun. 一个长期又疼痛疾病的人而死的人， Orang tua meninggal tanpa didampingi sama sekali orang-orang yang dikasihi. 一个老年人没有亲人在旁而孤单的死去的。 Di dalam dunia kematian-kematian seperti ini kita sebut kematian yang tragis. 我们说这样死的人是可悲的。 Kalau Bapak Ibu menemani seseorang yang sakit lama menahun, Bapak Ibu benci sama sakit. 当你已经曾经照顾一个长期疾病的人，你可能很恨恶这个疾病。 Orang yang mengalami stroke Bapak Ibu, itu mau ngomong nggak bisa. 一个中风的人要讲话都难， Mau respon apapun dia nggak bisa. 他要回应你，他都很难。 Mata cuma bisa nangis. 眼睛一直流泪， Sakit penyakit merenggut relasi kita. 这个疾病呢，夺去了我们跟人之间的交通。 Kematian memisahkan kita dari orang yang kita paling kasihi. 死亡使我们和我们所爱的人分开。 Bahkan sebelum peti itu ditutup pun, sebelum kita mati. 当我们这个棺材还没有盖棺之前， Kita udah rasakan derita sedikit demi sedikit tubuh kita ini hancur. 我们的身体已经感觉到一点一点的在破碎当中。 Dulu pas masih muda ngangkat galon masih kuat. 以前年轻的时候拿这个水桶还有力， Pas tua angkat galon sedikit badannya udah begitu ya, susah ya. 老了你拉一点你都痛啊。 Dulu duduk lama di mobil 3 jam 4 jam kuat. 以前在车上坐3-4个小时我们都没问题， Sekarang naik bus aja pakai koyo. 现在坐无啊都要垫膏药。 Tubuh kita mengalami kehancuran sedikit demi 我 sedikit. 们的身体慢慢的衰老， Usia tua, sakit penyakit, bahkan kematian itu menghantui manusia. 那么呢，人老了，疾病也来了，这些东西都使人恐惧怕。 Tetapi di dalam kuasa kebangkitannya Tuhan patahkan kuasa kematian. 但是耶稣的复活呢，这断了，打碎了这一切。 Dia yang sudah dobrak pintu itu, dia yang sekarang punya kunci masuk dan keluar dari alam maut. 他已经打碎了阴间之门，现在这个阴间的锁匙在他手中，他来定谁进谁出这个阴间。 Karena itulah kita tadi nyanyi, hai maut di mana sengatmu. 刚才我们说毒垢，死亡的毒垢在哪里？ Di dalam Yesus kita menang terhadap kuasa maut. 在耶稣里，我们能够胜过这个死亡。 Wahyu pasal 1 ayat 18 berkata, 是启示录第1章18节说： Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. 我虽然死了，但是你看我已经活了， Sampai selama-lamanya. 直到永远。 Karena Yesus ketika bangkit, dia tidak bangkit dengan tubuh lama, tapi dengan tubuh kemuliaan. 因为当耶稣复活了，他不是用他以前的身体，乃是用新的身体。 Tubuh kemuliaan yang gak bisa sakit, yang gak bisa hancur. 这个荣耀的身体是没有不会得病的，也不会破碎的， Gak bisa kena kanker, gak bisa kena diabetes. 也不能够得到癌症或者甜尿病。 Dan dikatakan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 他也说：“我掌管了这个死亡和阴间的钥匙。” Tidak ada orang turun ke dalam alam maut dan naik dari alam maut tanpa izin Tuhan. 没有我的应许，没有一个人能够进或出这个阴间。 Tapi kata Tuhan, nanti alam maut pun kuhancurkan.
但是最后他说，我也会打碎阿拉茂点 Ya. 这个死亡之地。 Wahyu 20 berkata, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. 那么这个启示录告诉我们，他们把这个死人交托于他。 Dan kemudian di akhir zaman itu maut dan kerajaan maut dilempar ke dalam lautan api. 后来这里又说，死亡和阴间也被扔到水湖里。 Maut bukan kata akhir. 死亡不是最后的， Kemenangan Yesus di kayu salib itu menghancurkan kuasa maut dan pada kembalinya dia akan menghancurkan kematian itu sendiri. 那么耶稣在十字架的作为能够打碎这个死亡， Maka di dalam kematiannya ada sebuah perubahan terhadap alam maut. 所以呢，他的死呢能够改变了这个阴间的情况。 Orang di perjanjian lama takut benar turun ke dalam kerajaan maut. 那么旧约的人非常的怕下到阴间， Tapi orang Kristen percaya kalau dia turun dalam kerajaan maut, di dalam situ ada damai, ada harapan. 但是相信主耶稣的人相信，当他下到阴间的时候，在那里有神，有这个平安， Karena Yesus pasti datang kembali. 因为耶稣一定会再来， Dia akan pasti dibangkitkan. 他也必是死人复活， Dia pasti akan memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus. 他也必须像耶稣一样拥有这个荣耀的身体。 Dan ketika Yesus datang kembali, dia akan menikmati persekutuan yang indah bersama-sama. 那么当耶稣再来呢，大家都能够和他有一个美好的团聚。 Maka ketika kita di dalam kedukaan kadang-kadang berkata, hari ini saudara-saudari kita ini atau Asuk atau ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. 所以呢，在安慰礼拜的时候，我们说他这个死了的人已经在主的怀中了， Itu adalah sebuah pernyataan iman. 这就是彰显你的信心。 Bahwa saudara-saudari kita itu sudah aman di dalam pelukan Yesus. 我们已经死去的亲人已经安稳在耶稣的怀抱， Yesus yang di dalam Efesus dikatakan telah turun ke tempat yang paling dalam. 耶稣已经下到最深之处， Supaya membawa kita naik ke tempat paling tinggi. 使我们能够被带到最高之处。 Satu hari nanti di langit dan bumi yang baru. 有一天呢，在新天新地， Kita akan ada reuni akbar. 我们将有一个大聚会， Bersama-sama semua orang di dalam segala zaman yang percaya pada Tuhan. 就是和一切每一个时代相信上帝的人在一起。 Nanti kita tanya Abraham, 等一下，我们问亚伯拉罕， kenapa lu bilang istri lu saudari lu? 你为什么偏说你的老婆是你妹子呢？ 2 kali lagi. 又2次， Gimana Sarah gak ketawa ya? Ya, kurang ajar nih suami ya. Itulah kepercayaan kita terhadap kebangkitan Yesus. 这就是我们对耶稣的复活的信仰。 Yesus yang kita percaya bukan Allah yang mati, 耶稣，我们所相信的耶稣不是死的上帝， tapi yang meremukkan kuasa kematian, kuasa dosa, kuasa iblis. 那是打碎这个罪、死亡和魔鬼的权势。 Hari ini kita masih lihat sakit penyakit, masih lihat kematian. 今天我们还有疾病，还有看到死亡， Tapi mereka lagi injury time. 但是他们在过期适度， Sebentar lagi mereka akan dilumat sama Yesus. 以后上帝要把他制服， Dan kita semua akan menang bersama dengan dia. 我们跟上帝会一同得胜。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena karya Tuhan Yesus sehingga kami bisa dimenangkan. Kami tidak takut lagi akan maut, akan kematian, akan dosa dan iblis. Karena Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kuatkanlah iman kami. Sehingga kami selalu percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan dan ada hidup. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, bahwa Tuhanlah dialah kebangkitan, dialah Allah yang hidup. Kita mau sama-sama menaikkan satu buah pujian karena dia hidup.
kita jadi punya masa depan, kita jadi punya pengharapan karena Tuhan yang sudah mati dan saat ini sudah hidup dan naik ke surga. Yesus
Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama secara perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita akan berdoa syafaat dan diikuti oleh kita semuanya ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang kami sembah itu bukan Allah yang mati. Dan artinya kami punya pengharapan ya Bapa. Baik kami yang masih anak-anak maupun orang dewasa, kami punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk ulangan akhir atau ujian akhir. Kiranya Tuhan menolong mereka, menolong kami juga, untuk mempersiapkan diri dengan baik, rajin belajar, supaya apa yang mau kami cita-citakan, yaitu lulus atau naik kelas, dapat kami alami. Tolonglah Papa Mama, supaya bisa menolong kami anak-anak, memberikan semangat untuk kami bisa belajar. Tuhan, kami juga tahu uang sekolah mahal. Kami berdoa mohon Tuhan tolong kami. Tolong Papa Mama, supaya mereka punya uang yang cukup untuk kami bisa sekolah. Kami percaya Engkau mengetahui kehidupan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi cita-cita kami. Kiranya Engkau yang menyediakan bagi kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain. Jemaat GPMRI di tempat yang lain. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Sebagaimana kami rindu Tuhan menolong kami. Kami juga percaya mereka rindu ditolong oleh Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada ya Bapa, kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhannya hidup. Tuhan terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Nanti untuk persembahan akan dimulai dari tim singers yang ada di depan.
kemudian kita akan nyanyi bersama-sama. Setelah itu nanti Bapak Ibu silakan secara bergantian, mulai dari arah belakang kemudian maju ke depan, memberikan persembahan di kedua kotak yang ada di depan saya ini, kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing melalui jalur sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Jadi nanti untuk persembahan jemaat akan dibantu, akan dimulai dari koordinator ibadah yang saat ini sudah ada di ruang ibadah, posisinya ada di belakang. Begitu pula untuk Bapak Ibu yang ada di aula dan yang ada di balkon, nanti silakan kalau yang di balkon bergerak dari arah belakang terlebih dahulu, tetap kemudian memberikan persembahannya ke kotak yang ada di belakang. Begitu pula untuk Bapak Ibu yang ada di aula bawah. Jadi silakan memasukkan persembahannya dari arah belakang kemudian ke depan. Adik-adik sekolah minggu. Kami mau bersorak. Pemuda remaja, katakan soraklah haleluya.
berdiri, tandakan pujian ini, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ku bersorak, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah haleluya dengan bertepuk tangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lambaikan tangannya bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, sekali lagi haleluya. Jemaat dan adik-adik, kita doa syukur bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau rela mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih juga karena Engkau sudah memelihara dan memberkati keluarga kami. Hari ini kami membawa persembahan kami dengan penuh syukur. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sabat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saya akan menyampaikan beberapa warta gereja. Namun sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa nama yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Yang pertama adalah Saudara Hermanto atau Herman. Silakan berdiri. Ya. Yang kedua Saudari Meliana. Oke. Yang ketiga Saudara Sky. Datang. Ya, selamat datang dan beribadah di GPMRI Kemurnian. Khususnya hari ini dalam acara khusus yaitu intergenerasi dalam rangka
Paskah. Bapak Ibu sekalian, warta yang pertama adalah tanggal 10 Mei itu bidang diakonia dan pemerhati akan mengadakan bakti sosial. Jadi mengundang setiap saudara-saudara yang ingin berobat atau ingin cek darah dan sebagainya dapat datang pada hari itu untuk cek darah jam 7 sampai jam 9 pagi dan kemudian baksosnya itu adalah jam 9 sampai jam 12. Yang kedua, minggu depan kita akan kembali beribadah dengan tema Akulah pokok anggur yang benar. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kembali merenungkan satu pertanyaan refleksi, yaitu apakah benar kalau kita harus berbuah supaya diselamatkan? Ya, ini pertanyaan renungan yang kita perlu renungkan. Apakah kita harus berbuah dulu baru diselamatkan? Firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Danielson Christian. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk minggu depan kembali beribadah. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Demikianlah ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan doa teduh. Iya, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang utama, kita harap bersabar sebentar. Kita akan secara bergantian untuk keluar dari ruang ibadah ini ya. Jadi saat ini rekan-rekan di aula mereka akan keluar terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada di ruangan sini harap bersabar sebentar. Jadi aula terlebih dahulu, kemudian nanti jemaat yang ada di balkon boleh silakan turun nanti ya. Setelah itu baru jemaat yang ada di ruang ibadah utama.